हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने तृतीय श्रेणीर आम भाषा आम साहित्य बहिर तुम परी छोट पिलाटीए विषयर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। ठीक अछि। ता पूर्व कहि रखिए पिला माने जेउ माने मो चैनल नुआ अछि चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल कि मो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलो अभ्यास कार्यटी देखी नेबा। ता पूर्व आमे माने किछि कष्ट शब्द डिस्कशन करि नेबा। ठीक अछि। चाहाळी चाहाळी कहले जानिछ पिला माने प्राथमिक पाठशाला तुमे जोठी प्रथमे पाठ शिक्षा ग्रहण करूछ सेटाकू कोन कहंदी चाहाळी बोली कहते अवधानंक पाठशाला। एबे तुम माने सार दीदी किंबा गुरुजी गुरुमा ए सब कहि कि डाकुछ ना नै सेतबेले कोन कहउथले जे शिक्षादान करथले तांको आमे कोन कहउथले अवधाने बोली कहउथले। चाट चाट कहिले छात्र, चेहरा कहले रूप, डौल डाउल कहले सुंदर, मेल कहले एकाठी, समतुल कहले समान, काबा कहले आश्चर्य काबा हे जिबा माने आश्चर्य हे जिबा, बारिस्टर कहले दक्ष वकील, गौरव कहले गर्व। ठीक अछि। आ कोन छुआर देखि नबा। गौरव जे गला देन सरी कहले समान, झड़ी कहले वर्षा पवन, तरबर कहले अस्थिर, बेगे कहले शीघ्र, दुनिया कहले संसार, नव कहले नुआ, जागरण कहले चेतना, बाणी कहले कथा। नै देन आमे क्वेश्चन आंसर देखि नेबा। अभ्यास कार्य कोन देचे तळ चित्रटी देखि चित्र संपर्कित पदगुडी को मने पकाई गाइबा। ठीक अछि। एडे लिखि देबो पिला माने तुम माने एहा देखि लोके हेले काबा डकाइले गुरु चाट सभा कहिले भଳି भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा। 2 नंबर देखिबा। 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ना कोठरी भितरु शब्द आनी खाली स्थान पूरण करिबा। कोठरी ए जो कोठरीटी देइछि देखिना देखि दउछि ए जो कोठरीटी देइछि नै या भितरे जो शब्द अछि से शब्द गुडा को नेकी कोन करिबा शून्यस्थान पूरण करिबा। छाड़ी जाइथिला दिने झड़ी, बाहरिला सिए पाठ पढ़ी, बाटे जाऊ जाऊ खसी गला गोड़, मुह माड़ी तळे गला पड़ी। 3 नंबर देखो सरसर तरबर एहिपरि आउ केतोटी शब्द लेख जोड़ा शब्द ना नहीं सरसर जेपरि सरसर आउ तरबर सेपरि लिखिबो गर गर, खर खर, थर थर, सड़ सड़, झर झर, गळ गळ, फर फर, मड मड, जळ जळ, टळ टळ, ढळ ढळ, छळ छळ ना नहीं। आ जदि तुमको किछि एक्स्ट्रा आसुथबो जोड़ा शब्द लिखि परिबो किछि असुविधा नै। देन 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहला आसु आसु जाऊ जाऊ परी आउ केतोटी शब्द लेख चालू चालू, खाऊ खाऊ, पिउ पिउ, धरु धरु, लेखु लेखु, पढ़ु पढ़ु, खेळु खेळु, गाऊ गाऊ, सोऊ सोऊ, नाचु नाचु, बसु बसु नहीं। तापर देखिबा आस तळ प्रश्न गुडिकर उत्तर बाक्सरु खोजी बाहर करिबा सेगुडिको पूरा वाक्य रे लिखिबा जेमति कि मधुसूदन दास स्वतंत्र ओडिशा गठन, गाँ बाट समतुल, कला, मधुबाबू, चाहाळी एउडा सब लिखिबा। देछि चाट काहाकू कुहा जाए चाट काहाकू कुहा जाए पाठ पढुथुवा पिल्ला को चाट कुहा जाए ना नहीं पाठ पढुथुवा पिल्ला को चाट बोली कुहा जाए। ख नंबर पिल्लाटी बाटरे काहींकी पड़ीगला गोड़ खसी जिबारु पिल्लाटी बाटरे पड़ीगला। ग नंबर दशहरा छुट्टी रे पिल्लाटी की काम कला दशहरा छुट्टी रे पिल्लाटी गाँ बाट समतुल कला समतुल कहले कोन पिल्ला माने समतुल कहले समान कला ना नहीं। तापर देखो ग नंबर गला घ नंबर आग काल रे विद्यालय को कोन कुहा जाउथला आग काल रे विद्यालय को चाहाळी कुहा जाउथला। 9 नंबर कविता रे केउ पिलाटी विषय रे कुहा जाईछि कविता रे मधुबाबूଙ୍କ विषय रे कुहा जाईछि मधुबाबू पिल्ला बेले संग माननको एकाठी करी दशहरा छुट्टी रे तांको गाँ रास्ता को समान करिथिले तांको विषय रे ही कुहा जाईछि। 6 नंबर देखो 6 नंबर क्वेश्चन कहिछि कोन कले काळ काळ को जस रहे भल काम कले काळ काळ को जस रहे। 6 नंबर मधुबाबूଙ୍କର देश पई मुख्य काम कोन थिला
ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ଦେଖିଦିଅ ଭଲସେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ନା ନାଇଁ। ଜ ନମ୍ବର, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଛ ନମ୍ବର, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତଳ କୋଠରୀରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ତୁମେ କି କି କାମ କରିବ ବା କରିଛ ଲେଖ। ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମ ଗ୍ରାମର ଗଛ ଲଗାଇବୁ, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବୁ, ସମତୁଲ କଲେ ସମାନ କରିବ, ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବ, ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କରିବୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରି ବହୁ ଦୂରରେ ନେଇ ପକାଇବୁ। ଏଇସବୁ କାମ କରିବ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। କିଏ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଜୟରାଜ ଗୁରୁ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। 9 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ? ତୁମ ଗାଁରେ ବା ଆଖପାଖରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଗାଁ ବା ଦେଶରେ, ତୁମ ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ, 5 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଷୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।